ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا وارحمنا واحفظنا ولوالدينا وشيخنا في الدين وأهلنا ومالنا وكلامنا وذرياتنا وأصحابنا وأحبابنا ومن أحسن إلينا ومن يعيننا في طاعتك وخدمتك وطاعتك الظالمين اجعلنا وإياهم عبيدك إحسانا للامتحان وبارك في كل حين ذرة عين سيد المرسلين والحقنا وإياهم بالصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة وذريتنا ربنا وتقبل دعاء صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bismillah. Minta maaf kepada bapak yang sebelah, kalau bapak boleh geser yang muda-muda tuh, geser pak, biar nanti yang datang belakangan nggak bingung cari tempat. Geser. Sekali lagi bagi bapak yang ada di belakang, di samping kanan, saudara untuk geser ke tengah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عنه بيت الطاهرين وصحبه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك من كلمة حقا عليها ناهية عليها نمر عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين من فاتحين رسوله من شفعنا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذرية الأنصار وأصحابه أحباب جميع ثم إلى رجم سادتنا أولياء الله المكرم في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا أولياء من أهل المعالي البقي وأهل الزنب الفرد والضج من أهل الظلم كل أجمعين خصوصا سيدنا مولانا محمد الله من سبيل الله من سنة صلى الله عليه وسلم المقدم محمد بن علي بعالي سلام تهم السقاب وأولادهم وصولهم وفورهم جميع سادتنا على بيان ثم إلى أربع كافتهم على الكتب النافعة صلي كتبنا في مشايخ الحضراء أذكار أوراد الحزاب وزمان صلوات دوان مناجد كلهم أجمعين صلي قرأ على كتبهم أورادهم وحزاب وزمات وصلواتهم دوان مناجات في معهدنا في مجالسنا في مجلسنا هذا اليوم خاصة اليوم قرب أنفسه من عمر بن الرحمن الطشر بارك بالرجال وذيبات من عبد الله بن محمد الحداد والصاحب كتاب الصالحين الإمام زكريا يحيى شرف الدين النووي الدمشقي وكل من ذكر اسماء من العلماء والأولياء والصالحين والمحققين والصوفيين والفقهاء صديقا وقرب الجميع في هذا المجلس ثم إلى رجم أولى من أهل هذه البلد أهل بالما دار السلام كلهم أجمعين خصوصا تقدم هذه الحارة من العلماء والأولياء والصالحين بشكل قرب وكل من ينفق ومن يتصدق ومن يخدم في هذا المسجد خاصة وإلى أرواح والدينا والدكم وأماتنا أماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة مسلم الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم من الآخرة أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي حاجتنا جد والدينا جد مشايخنا جد إخواننا أصحابنا أحبابنا حاجة الدنيا والآخرة أن الله يفرج كربنا وهمنا وغمنا أن الله يقضي ديوننا أن الله يصلح أغراضنا أن الله يصلح شأن الظاهر باطنا ويشفي مرضانا خصوصا من أوصلنا من الشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا اشفيهم يا رب شفاء عاجل شفاء يرسلون على أمرنا نسألك أن ربنا بحق محمد وآل محمد وصحبه محمد بحق أولياء كلهم أجمعين أن ترفع وتدفع ووفع وتصرف عنا المسلمين عما بلاد النجاة خاصة كل البلاء والفتن خصوصا فتن القارنة وكافة الفتن يا ربنا من ما ظهر منها بطان ارفع وارفع عنا وعن المسلمين أجمعين نسألك أن تعمل بالسجود دخلنا في حمايتك ورياضتك خاصة وارزقنا التقوى والاستقامة واختمنا يا ربنا بحسن الخاتمة بعد طول الأمر على طاعة المسلمين وأنت راض عنا أجمعين وإلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada ada yang baru datang yang mudah-mudah bisa pindah ke tengah mungkin pindah ke tengah yang mudah-mudah kosong ya nanti yang datang lain santullahi barik fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه إلى ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد أمانة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. وكان من لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني والدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما قبله خير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو غالب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة تقبل الله منكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات اللهم ثبتنا على الحق والهدى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab, ikhwani, bapak-bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibu yang kita semua insyaallah dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rabbana yang begitu sayang kepada kita. Allah jaga kita dengan Islam dan iman. Allah berikan nikmat sehat walafiat. Allah berikan ketenangan, ketentraman, rasa aman dan nyaman. Yang saat ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan bermacam fasilitas kehidupan, dimudahkan untuk kita segala hajat kita, dan alhamdulillah Allah pun sempurnakan dengan nikmat taufik dan inayah dan hidayah darinya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi yang berberkah ini, yang mana kita tadi telah dengan izin Allah dibangunkan sebelum subuh, lalu kita pun melaksanakan salat subuh berjamaah baik di masjid ini ataupun di masjid dan musala kita masing-masing. Lalu Allah gerakkan dengan taufiknya kita untuk mendatangi ini masjid untuk bersama-sama mengharapkan tambahan rahmat Allah, tambahan maghfirah, ampunan dosa dari Allah, dan tambahan pahala yang besar dari sisi Allah.
dan yang kita harapkan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dengan berkat kumpulnya kita di majlis seperti ini. Allah kelak menjadikan kita hamba yang dihusnul khatimahkan, diwafatkan dalam husnul khatimah, dan insyaallah perkumpulan kita ini menjadi penggembira hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dengan berkat ini hadis-hadis yang kita baca daripada hadis Rasulullah, Allah jaga diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita dari semua bentuk keburukan dan dosa. Allah berikan istiqamah dalam segala ketaatan, dijauhkan dari bala dan musibah, dari segala bentuk penyakit dan fitnah-fitnah yang muncul di zaman ini. Semoga kita dijadikan hamba Allah yang diperlakukan dengan lemah lembut oleh Allah, diberikan kasih sayang penuh dari sisi Allah, dan jadikan hamba yang selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari sisi Allah, diistiqamahkan dalam segala ketaatan sampai kala kita diwafatkan dalam husnul khatimah setelah panjang umur dalam sehat walafiat dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara saudariku yang kita semua dirahmati Allah insyaallah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah masuk hari yang ke-8 daripada bulan Safar, Dhafarul Khair, tanggal 8 daripada bulan Safar. Alhamdulillah, sampai saat ini kita diberikan Allah sehat walafiat dan kita dikumpulkan kembali dalam majlis yang penuh berkah ini, dan kita dengan izin Allah tadi telah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Mulai kita salat berjamaah, berzikir setelah salat, berdoa setelah salat, lalu kita pun menyambung dengan membaca zikir-zikir yang dianjurkan Rasul untuk dibaca di pagi dan di petang, yang telah dirangkum oleh Imam Abdullah Al-Haddad dalam Sunan Al-Wirid yang dinamakan dengan Wirdul Latif. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita masih dibetahkan Allah, diberikan ketenangan, kenyamanan untuk duduk lagi sejenak sambil menunggu datang waktu isyraq untuk membacakan dan mendengar beberapa hadis-hadis Rasulullah, yang mudah-mudahan baik yang membaca atau yang mendengar sama-sama kita mendapatkan kemanfaatan, dan kita semua dikelompokkan orang-orang yang minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendengarkan nasihat dan menjalankan nasihat-nasihat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul ahwan, ma'asyarul habaib, ikhwan hadirin hadir rahimakumullah. Masih dalam pembahasan al-hits, anjuran untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sampai kita kepada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang disusun oleh Imam Syarif An-Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah ta'ala, atau lebih kita kenal dengan Imam Nawawi Ad-Damsyiki. Bagi yang punya kitab silakan mengikuti, yang di rumah barangkali juga ada yang memiliki kitab silakan dibuka, yang tidak bawa kitab mari kita buka hati kita, telinga kita dengan seksama. Mudah-mudahan dari apa yang kita dengar, sebutan nama Allah, sebutan nama Rasul, sebutan nama para salihin dari majlis ini menjadi hati kita terang benderang, dan dimantapkan iman kita, ditambahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Dan hari ini ya Rabb, mudah-mudahan kita hari ini kumpul membacakan hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita, anak keturunan kita, kedua orang tua kita, orang-orang kita cintai, guru-guru kita pun kelak dikumpulkan bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah, di alam barzah sampai di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwan rahimakumullah, mari kita baca hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain amin. Al-hadithu tsani ashar, hadis yang ke-12. An Abi Abdullah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Akhmasi radhiyallahu ta'ala anhu, dari seorang sahabat Rasulullah. Beliau memiliki kunyah atau panggilan lakab dengan panggilan Abi Abdillah. Banyak sekali sahabat Nabi yang dipanggil dengan Abi Abdillah atau Ibn Abdullah ada juga. Abi Abdillah, nama beliau Tariq bin Shihab al-Bajali al-Akhmasi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita kepada kita, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi. Beliau bercerita, pernah suatu hari ada seorang pemuda, seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasulullah. Sementara waktu itu Nabi sudah hendak melakukan perjalanan, sudah naik ontonya, kaki Nabi sudah diletakkan di injekan onto.
injekan tali yang meletakkan kaki. Makna gharzi itu adalah tempat yang terbuat dari kulit, boleh jadi ataupun dari yang selain kulit, yang disiapkan untuk injekan kaki kalau di kendaraan hewan itu, Pak. Artinya Nabi sudah duduk, sudah nak berjalan, subhanallah ada seorang sahabat bertanya. Nah, ini juga menjadikan kita hukum bahwasanya boleh baik bertanya dalam kondisi yang seperti itu. Misalnya kalau memang suatu yang kita anggap darurat, suatu yang kita anggap darurat. Tapi ketika Nabi sudah duduk, kaki Nabi sudah terletakkan di tempat injekan lontong, dan Nabi sudah siap untuk jalan. Waktu itu seorang sahabat bertanya. Pertanyaan ini pun sangat penting, maka dijawab oleh Rasulullah. Kita juga kalau yang model macam ini, kalau ada guru kita atau orang tua kita atau siapalah, kita ada hajat, kita ada nak ditanya ke, orang itu lagi sibuk nak berjalan lah pucuk motor, lagi hidup ke motor, kalau tak pentingnya tak usah ditanya ke. Orang ini nak terkaca-kaca, orang nak cepat misalnya. Tapi kalau sesuatu yang penting, boleh kita tanyakan. Sebagaimana ini sahabat Rasulullah SAW. Pertanyaannya simpel, singkat, tapi ini penting, maka dijawab oleh Rasul SAW. Apa dia pertanyaan itu? Beliau bertanya seorang tadi, ayyul jihad afdal ya Rasulullah? Jihad apa yang paling afdal ya Rasulullah? Jihad model mana? Model apa yang paling afdal? Mendengar pertanyaan ini, Nabi memberikan jawaban, direspon oleh Rasulullah. Karena Rasulullah melihat ini orang benar-benar pemberani bertanya dengan pertanyaan yang sungguh-sungguh. Maka Nabi menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seorang dikatakan benar-benar jihad paling afdal adalah ketika seorang itu mampu berkata yang hak adalah hak, yang batil adalah batil di hadapan seorang pemimpin yang fajir, yang zalim, yang fasik. Dia tidak takut. Ketika dilihat ini mungkar, kata kerja mungkar. Kita lihat dia seorang pemimpin atau sultan atau pejabat atau apalah yang melakukan satu keburukan, dia tegur. Dia tegur dan dia tidak segan untuk negur itu. Walaupun negur bukan berarti harus dengan kasar, dengan cacian, tidak. Dengan cara yang baik bisa, dengan cara di speaker bisa. Dia berani ngomong seperti itu. Kalau tidak ada kesempatan, ini orang fajir, sombong, angkuh, mungkin di depan orang ramai dia berani mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil. Itu yang jihad benar-benar paling afdal. Karena yang dihadapi ini penguasa, yang dihadapi penguasa yang bisa berbuat apapun dia. Tapi kita tidak takut dengan tidak memikirkan bahwasanya kita akan mendapatkan ini dan itu dari keburukan yang mungkin dilakukan oleh sang sultan tadi. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah, jihad paling afdalnya jihad. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, kalau jihad melawan orang kafir memang jihad besar pahalanya, jelas. Mukaffirud dzunub, ngampun ke segala dosa, jelas. Orang yang meninggal dalam jihad melawan orang kafir itu dia akan dihapus ke segala dosanya, masuk surga tanpa hisab, benar. Tapi di sini Rasul mengatakan bahawa yang afdal jihad ketika seorang itu mampu mengatakan kepada sultan, seorang pemimpin, seorang pejabat, seorang yang punya kedudukan yang fajir. Fajir artinya jahat, zalim, bertingkah laku buruk. Dia katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini yang paling afdalnya jihad. Rawahu Nasa'i bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad hadis yang sahih. Makna al-ghazru bighain mu'jamah maftuhatin thumma rawahu asakinah rawahu ar-Razali wa huwa rikabun kaul jamal idza kana min jilid aw khashab wa qila la yahtassu bi jildin aw khashab. Itu sekedar keterangan makna kalimat gharz. Hadis yang ke-13, cukup panjang hadis ini, mengandung beberapa ayat Al-Quran di dalamnya. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abdullah bin Mas'ud, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, termasuk al-mukthirina fi riwayah, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 sahabat terkenal paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Minhum, di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang yang sangat dekat, sangat mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah memberikan khidmah khusus. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak berkhidmah kepada Rasulullah. Sahabat yang paling banyak paham dan tahu seluk-beluk Al-Quran, turunnya di mana, kapan turunnya, kejadiannya apa, beliau sangat tahu.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sering sudah kita angkat cerita tentang beliau ini. Beliau menyampaikan kepada kita sebuah hadis dari Rasulullah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa rajula fayaqulu ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu laka. Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabatnya sebagai peringatan untuk ngambil ibrah daripada umat sebelum kita. Kita ini sejarah itu Pak menjadi pelajaran. Kejadian zaman dulu menjadi pelajaran buat kita sekarang. Apa yang kita hidup sekarang ini akan menjadi sejarah buat wong setelah kita dan menjadi juga pelajaran buat yang setelah kita. Maka buatlah sejarah hidup kita ini yang baik-baik, sehingga menjadi contoh buat wong di belakang kita, baiknya kita, dan bahkan bisa menjadi suatu amal jariah. Kalau yang kita gawekan ini baik, dicontoh oleh yang belakang kita, dipelok lagi di belakang kita, dipelok lagi dengan belakang kita. Tapi kalau sejarah hidup kita ini buruk, juga jadi sejarah. Kejadian buruk kita ini akan menjadi sejarah. Ada sejarah sebatas di keluarga, ada yang di kampung. Kebaikan wong di kampung dikenang terus. Keburukan wong yang pernah terjadi di kampung pun kadang dikenang terus. Sampai orang ngomong, sudah jangan galak macam ini, kalau kayak macam cak wong dulu tu nah. Diingat ke cak wong dulu tu. Daripada keburukannya diingat. Nah, itulah kehidupan sejarah. Kalau buruk bisa jadi suatu peringatan, tapi kan tidak lemah Pak. Jadi peringatan kita jadi contoh keburukan. Jadi contoh suatu keburukan kehidupan kita buat wong yang setelah kita. Naudzubillah, kita pengen jadi contoh kebaikan. Nah, di sini Rasulullah menceritakan tentang Bani Israel. Bani Israel wong-wong yang hidup sebelum Rasulullah, dengan nabi mereka, bagaimana mereka celaka, dikutuk Allah Subhanahu wa taala karena keburukan yang mereka lakukan. Rasul mengatakan, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana rajulun yalqa ar-rajula fayaqulu. Sesungguhnya pertama muncul kekurangan atau keteledoran atau kesalahan pada Bani Israel dulu. Ada mereka itu sekelompok orang atau ada orang-orang yang mereka menyaksikan saudaranya berbuat dosa, berbuat salah, berbuat melanggar syariat Allah, berbuat melanggar ketentuan yang diatur oleh Nabi mereka. Dia lihat, ditegornya. Orang ini melihat saudaranya berbuat dosa, berbuat salah, berbuat kemaksiatan, ditegurnya. Annahu kana rajula yalqa rajula fayaqulu ya hadza ittaqillah wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu laka. Fulan, ittaqillah, bertakwalah kau sama Allah, tinggalkan pekerjaan ini tidak boleh, haram. Bagus tak Pak? Bagus. Bagus. Amar ma'ruf nahi munkar. Nahi mungkar. Tapi sayang, uji kita bahas ini setengah jalan dia melakukan ini, setengah hati barangkali, atau mungkin sekedar menunaikan kewajiban baik. Yang penting aku sudah nyampe ke uji bahasa kita nih, aku lah negor, aku sudah nyampe ke. Nah, keburukan itu muncul di sini. Dia sudah negor, ketika dilihat ada orang itu berbuat maksiat, kesalahan, dia ngomong, ya fulan, ya hadza, wahai fulan, tinggalkan pekerjaan ini kerjaan buruk, ini pekerjaan yang tidak dihalalkan Allah, ini maksiat. Tapi apa yang terjadi? Thumma yalqahu minal ghad wa huwa ala halihi fala yamna'uhu dzalika ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Besok dia ketemu lagi dengan uang tadi. Uang itu masih dengan kejahatannya itulah, masih tetap dengan perbuatan dosanya, dengan kesalahannya, tapi masih pula kita kawani, masih kita duduk bareng sama dia. Yang negau kemarin tu, negau, oi haram gawe kau ni, tinggalkan, tak boleh ini. Besok dia ketemu lagi sama kawan yang ditegurnya tadi, masih melakukan, tapi dia pokoknya Pak, bukan ditegurnya lagi, bukan malah dikencengnya lebih lagi, justru sudah dikawaninya, diduduknya bareng, makan bareng, ngakrab dia. Jadi yang ditegur tadi itu ngerasa seakan-akan tidak berdosa sudah, tidak salah lagi. Nah ini banyak di zaman kita pun ada yang model macam itu.
Kadang-kadang kita negor kelompok wong atau misal pejabat atau yang salah. Kita tegur tapi besok kita duduk bareng, jalan bareng, makan bareng. Ya sudah, banyak sekali akan keburukan itu datang. Terutama umat akan bingung, no mama, no wong ini kemarin kencengnya negor wong, sekarang ngapa duduk bareng, makan bareng. Apalagi zaman sekarang zaman fitnah Pak, no di-share wong foto kita. Umat yang di belakang tadinya senang, no ada yang berani, lesu, no katik juga wong berani. Ingat no lah duduk bareng mangcik kita sama bapak itu. Na'udzubillah. Nah itu awal kesalahan orang Bani Israel dulu, begitu kata Rasulullah. Ya, awal kesalahan orang-orang Bani Israel. Tsumma yalqahu minal ghad, besoknya dia ketemu lagi, wa huwa ala halih, kawannya masih tetap dalam kemaksiatan, fala yamnahu, dak lagi ditegurnya, dak lagi dicegahnya, bahkan dia duduk bareng, makan bareng, minum bareng, akrab dia sama orang tersebut. Ini sering kita melakukannya Pak. Kita kencang tegur, tapi besoknya kita juga enggak bawa sudah. Kadang-kadang kita ni maaf, yang model kita sering ngomong, aku lah negor. Oi kau ni, mau kau duduk sama budak macam itu? Aku ni lah negor. Cuma mereka tidak galak baik, tidak galak berubah. Ya tinggalkan mereka itu. Jangan kita duduk sama mereka. Karena dengan duduk kita sama orang fasik, orang ahli maksiat, orang fajir. Pertama, wong yang punya badan ngaso dia tidak salah. Ngapa? Apalagi model misalnya minastagfirullahaladzim, seorang yang dianggap ustadz atau ulama atau tokoh masyarakat yang segeni, yang dipanuti, duduk sama dia, berbuat baik sama dia, berakrab dia, wong ini ngerasa tidak salah, bahkan jadi kenyoncak gitu. Ketika ada orang lain negor, sudahlah kata apa, fulan sama fulan tu duduk sama aku, kau nak makin ngatur aku pula. Jadi ketika ada orang lain nak negor dia pula, jadi kenyoncak gitu. Kau nak melok negor aku, ustaz lagi duduk sama aku, bapak itu lagi duduk sama kami, melok sama kami, kau nak makin negor-negor. Tunjuk je pula foto, nah semalam kami makan bareng. Dah habis kita Pak. Jadi fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Itu kesalahan orang-orang Bani Israel dulu. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Na'udzubillah. Ketika itu terjadi, maka Allah akan matikan hati kita. Ghirah kita, kerasnya kita dalam kemungkaran akan luluh. Apalagi maaf, ini prosesnya banyak Pak. Proses ini banyak. Apalagi kalau kita sudah duduk ngakrab, makan bareng, duduk bareng, minum bareng. Itu kalau lagi kita mungkin sering sampaikan kepada Bapak, nasihat buat saya dan kita semua terutama nih. Masalah makanan syubhat, makanan haram Pak. Kalau orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, kita tahu ini sumber rezekinya haram, sumber rezekinya syubhat, dapat dari kedoliman, dapat dari menipu, dapat dari memaksa. Lalu kita duduk, kalau sudah namanya duduk, kalau duduk 2 jam katik cekoan, juang Palembang Pak. Pasti ada yang kita tegak, ada yang kita makan. Dari siapa? Kalau dari kita, tentu yang lebih ngasih duit ni dia. Entah diajaknya mampir ke rumahnya atau diajak mampir ke suatu tempat, dijajannya dari duit dia. Nah sudah, racun itu masuk ke badan kita. Dari yang syubhat, yang haram ini masuk. Ini kita tanpa sadar. Hati kita yang tadinya hidup keras untuk menentang kemungkaran, mulai lembut, mulai agak reda. Tambah lagi, na'udzubillah. Ya, kalau sudah kawan tu nunjuk kebaikan buat kita, pas nak balik diulunginya, Ustaz ada hajat apa, ngomong baik, misal Pak. Nah mulai terucap kalimat, iya aku ni lagi bangun masjid. Sudah berapa butuh, ada apa butuh, tang disambungnya pula, disumbangnya kita. Nah sudah tambah terduduk, tambah terpijak kita, terbungkam tambah kita, tak berani lagi negor, tak berani lagi negor. Efek buruknya bukan cuma kita berusaha, wong yang di belakang kita yang masih terjaga hatinya nyingok kita macam itu, belagi dari kita, hancur. Disitulah kehancuran itu muncul. Wong akan lari dari kita, tidak lagi mau duduk sama kita. Misalnya ini kan sering Pak kejadian, ketika masjid itu sudah bercampur dengan orang-orang fasik, melok masuk duitnya di kita, melok ngatur. Wong yang memang pengen nyari kemutmainan, pengen nyari kesucian ibadah, dapat macam ini, belagi dia. Ngapa lah tak nyaman lagi masjid kami ini, ngapa lah banyak duit kotor masuk. Ini bukan yang berlebihan Pak, ini memang harus seperti itu. Kita nyari tempat ibadah yang bersih. Ibadah itu dari duit bersih, dari tempat yang bersih, bukan bersih-bersih dari kotoran, tapi bersih dari nilai duitnya di sisi Allah. Banyak orang-orang soleh lari. Bahkan bukan saya cerita kosong, ya percaya Bapak, alhamdulillah, tidak percaya tidak apa-apa.
arwah salihin, para aulia Allah itu banyak terjadi. Makanya kita jago-jago benar magom-magom aulia yang ada di Palembang ini jangan sampai dipugar, dibeneri, dibaguskan, dibangun oleh wong-wong yang duitnya kotor. Kalau memang kita memang mentakdim aulia, kita ingat ya Allah ini magom Kiai fulan, Habib fulan, ini wong besar ini. Apa kata yang loronya? Kita baguskan, bagus. Kita pugar, kita rapikan, kita pasang atap, kita baguskan jalannya biar orang untuk ziarah nyaman. Jangan pakai duit kotor. Cari duit yang halal, yang bersih, Pak. Wallah ini penting. Ini kenyataan yang ada. Kejadian di Jawa, di Palembang ini mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Satu magom wali besar. Ketika itu sudah, maaf, diurus oleh pemerintah. Dulunya keluarganya yang ngurus. Hanya jingok ini penuh sejarah, jadikanlah cagar budaya magom wali ini. Jadi tempat wisata religi. Hanya dipugar dengan duit pemerintah, dipugar, dibaguskan, dimewahkan. Saya tidak bohong nih Pak, memang bukan saya ngomong, tapi saya percaya dengan orang ini. Ada seorang waliullah yang soleh, yang sering ziarah ke situ, dan dia ngerasa sebelum magom ini ada, bahkan dia dialog. Tapi berapa kali dia datang setelah masjid itu dipugar bagus, mewah, gobornya dibaguskan, magom inilah kosong jadi. Sahibul magom tak katik lagi sudah. Ngapa? Sudah tak betah di tempatnya, lagi nyari tempat lain. Bahkan dia ngomong ini bukan sesuatu yang berlebih juga, lagi ke Palembang katanya. Dari Jawa sana lagi ke Palembang. Ngapa? Palembang masih tempat yang nyaman banyak buat dia. Lah tak betah lagi Pak. Kenapa? Itu tadi. Apalagi sudah di alam barzah itu hidup, kita yakin. Alam barzah itu kehidupan ada, hak. Bahkan ya Masya Allah kita dapatkan orang yang hidup zaman kita sekarang pun yang bisa ketemu dengan ahli barzah itu banyak. Ya, kalau Bapak tak percaya minimal tolong jangan diingkari ini cerita. Kalau Pacak Nemo alhamdulillah. Ini hak Pak, jangankan macam itu. Saya mungkin sudah pernah cerita sama Bapak sekalian, teman saya Habaib juga masih muda, dia pedagang. Bapaknya pedagang, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama. Habaib biasa jiwang tuh. Pedagang kecil, saya tahu benar bapaknya. Ibunya orang biasa juga, ibu rumah tangga biasa. Meninggal kedua orang tuanya, dimakamkan di Gubaduku situ Pak. Ini budak, umurnya sampai seperti saya. Rajin tiap Jumat ziarah. Tiap Jumat ziarah ke magom bapaknya tadi, ke magom maknya, deketan kebetulan. Karena ada kesibukan, 2 Jumat tak ziarah. Mimpi ketemu bapak emaknya, mana kau nak tak lagi mengunjungi kami? Ditegur oleh orang tuanya, mana nak kau tak lagi mengunjungi kami? Sibuk apa kau? Sampai terbangun dari tidur nangis dia. Artinya hidup, tahu orang itu Pak. Dalam kubur itu hidup. Nah macam tadi juga, magom wali, masjid-masjid kuno di Palembang yang berkah, yang dibangun dengan duit bersih, dengan niat bersih. Dibangun bukan cuma bangunan yang hebat, tapi ibadah yang hebat. Jangan sampai dikotori dengan duit-duit. Kita pengen pugar, kita pengen baguskan, tapi sentak sana sentak sini, duit basing baik. Jangan, dijaga Pak. Akan hilang rohaniah, kenikmatan. Berapa banyak masjid di Palembang yang masih bagus, bersih. Masuknya baik, kita langsung lega nikmat. Baru masuk ini belum salat, belum ibadah, belum berzikir. Tapi berapa banyak masjid yang mewah bagus, masuknya gersang. Apalagi zaman sekarang tambah gersang lagi, masuk masjid tengok sembahyang berenggang, tambah gersang lagi katanya. Nah, jadi nak dijaga, hati-hati Pak. Ya, balik cerita tadi. Kalau kita duduk sama orang fajir, duduk sama orang fasik yang sumber rezekinya syubhat atau haram, lalu kita bakal makan makanan dari dia, minum minuman dari dia, dibantu oleh dia, maka na'udzubillah min dzalik, kita akan menjadi orang-orang yang terkelompok dalam kelompok orang-orang yang membiarkan kemungkaran. Tak lagi jadi keras. Sudah banyak kita saksikan. Ya, yang ketika dia belum jadi pejabat, dia belum jadi seorang pemimpin di pemerintahan, orang yang keras, negor, Masya Allah, tapi dicangkat, didudukkan, bungkam, lepas. Tak lagi dia berani ngomong A atau ngomong B. Na'udzubillah. Baik, ikhwan rahimakumullah. Ini hadis masih panjang, menyebutkan banyak ayat Al-Quran. Kita dengarkan untuk dapat berkahnya. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim ba'dha, maka Allah matikan hati mereka sesama mereka itu. Tak lagi mereka saling tegur, bahkan sama keadaannya. Tsumma qala, lalu Rasulullah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, firman Allah Subhanahu wa taala,
lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru wa labisa ma qaddamat lahum anfusuhum illa qawlihi fasiqun ila akhir ayat. Thumma qala, jadi Rasulullah menyebutkan ayat yang Allah menyebutkan bagaimana dulu orang-orang Bani Israel mereka tidak lagi mencegah kemungkaran. Bahkan mereka berakrab-akrab dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran, sehingga mereka seakan-akan juga ridho dengan kemungkaran tersebut, dan diadab Allah bukan cuma wong yang bermaksiat, tapi mereka pun diadab oleh Allah. Alladzina kafaru wa labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ila akhir ayat. Thumma qala kalla wallahi la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudna 'ala aydidh dhalim. Lalu Rasulullah mengatakan, sungguh demi Allah hendaklah kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa la ta'khudna 'ala aydidh dhalim, dan hendaklah kalian cegah orang-orang yang zalim itu dari tangan-tangan mereka untuk berbuat kezaliman. Cegah dengan apa yang kita bisa mampu melakukan. Wala ta'tirunnahu ala haqqit tirah wala taqsurunnahu ala haqqil gisra aw la yadribanna Allah bi qulubin ba'dikum ala ba'd. Dan hendaklah kalian mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Kita bantu yang zalim, kita tegur, kita ingatkan orang yang berbuat zalim, lalu kalian kembalikan kepada hak-hak orang yang terzalimi. Kalau tidak melakukan seperti itu, maka Allah akan matikan hati kalian dan terjadilah kita bermusuhan sesama kita. Thumma la yal'anakum kama yal'anhum. Lalu Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah dulu melaknat orang-orang Bani Israel. Rawahu Imam Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadza lafdzun Abi Daud wa lafdzun Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, lamma waqa'at Bani Israel fil ma'asi nahathum ulama'uhum falam yantahu fajalasuhum. Nabi mengatakan, dulu ketika terjadi kemaksiatan tersebar di kalangan Bani Israel, para ulamanya itu negor. Akan tetapi mereka juga duduk sama wong itu. Mereka juga menggauli mereka, sehingga negara ini seakan-akan cuma sambilan kesannya. Bahkan di sini Rasul mengatakan falam yantahu fajalasuhum. Orang yang ditegur itu tidak berhenti dari kemaksiatan, justru malah mereka para ulama itu duduk sama mereka fi majalisihim wa wakaluhum wa syarabuhum. Mereka ikut makan minum bersama mereka, orang-orang yang fasik yang mereka tegur itu. Fadaraballah quluba ba'dhum ba'dha wa la'anahum ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Lalu Allah mengutuk mereka semuanya, baik yang fajir yang fasik itu juga ulama-ulamanya, dengan apa yang pernah diucapkan dengan laknat yang disampaikan lewat Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa alaihi salam ala Nabi Abdullah wassalam. Dzalika ma asaw wa kanu ya'tadun. Itulah perbuatan mereka bermaksiat dan menentang Allah. Fajalasa Rasulullah SAW. Lalu ketika itu Rasulullah duduk, Pak. Wa kana muttakan, tadi Nabi bersandar. Lalu Nabi duduk, menunjukkan keseriusan yang lebih. Faqala la walladhi nafsi biyadihi hatta tatri'uhum ala haqqin atra. Nabi mengatakan, sungguh demi Allah tidak akan berhenti adab Allah itu kecuali kalau kamu mampu mencegah dan mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi kepada mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Qauluhu tatri'uhum ay ta'tifuhum wa la taqsurunnahu ay litahbisunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Apa yang kita baca memang ada berlaku pada diri kita banyak, Pak. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing, ya. Kita tidak ada kekuatan dewean, kita bareng-bareng mencegah kemungkaran ini. Kadang-kadang wong ini banyak, ketika ada kemungkaran tidak ada yang berani maju.
Kalau ada sikok yang maju lalu dapat resiko misalnya malah dia yang disalah ke kau tu pulo salahnya. Yang lain nonton Pak, ketika berhasil maju kita berhasil melok menang kalau. Nah, yang macam ini enggak. Kalau kemungkaran itu merusak masyarakat, maka bareng-bareng kita mencegahnya. Bukan si A, bukan si B. Bareng-bareng. Ketika bareng-bareng itu insya Allah maka akan muncul kekuatan. Misal walaupun cuma modal tanda tangan. Ada suatu tempat maksiat dibuka uang, si kau nyegahnya tidak sanggup, apalagi maaf dilegalkan oleh pemerintah misal. Nak mungkalnya mana pacak kita, dan kita tidak boleh secara kasar langsung. Ada cara proses yang baik kita bisa lakukan dengan cara apa? Minta tanda tangan masyarakat, ET-nya, EW-nya, masyarakat, tokoh masjidnya, pengurus masjid semua. Nah keroyokan cuma modal tanda tangan baik, kirim ke. Nah, ini kan yang harus kita lakukan prosedur begitu. Tunjuk teguran, apa yang kita keluhkan. Tak kata proses, kirim lagi. Tak ditanggapi, sudah 3 kali tak ditanggapi, kita ancam. Ya, kita ancam. Kalau memang kamu tak galak yang ngurus ini, mungkar ini, kami yang akan melakukannya. Tapi kita sudah ada bukti. Kita sudah ada bukti kalau kita ini sudah dengan cara baik-baik. Bahkan kita serahkan bagi yang berwajib itu yang ngurusinya, bukan kita. Tapi mereka tak peduli, nah baru kita turun. Ketika kita 3 kali tidak dipedulikan juga, kita diam juga, ya sudah, tunggulah kehancuran itu bakal kita dapat ke bareng-bareng. Tapi sekali lagi bukan sikok uang, bukan sekelompok uang, kita bareng-bareng. Dengan cara apa? Ya bukan harus bareng-bareng turun ke jalan berdemo, tapi boleh lewat tanda tangan tadi kita kumpulkan, kita ajukan agar mereka menutup tempat kemungkaran tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ahbab rahimakumullah, yang macam ini Pak sebenarnya banyak. Termasuklah juga yang sering kita diingatkan oleh Imam Nawawi, termasuk dalam kitab Al-Adhkar, Imam Haddad dan sebanyak salafun salihun yang kita hidupi sehari-hari ini Pak. Ada juga yang model, kalau tadi katakanlah pemimpin yang fajir, kita ini kadang-kadang salah juga model. Kita punya kawan berdagang di pasar, sama-sama berdagang, kita tahu cara dagangnya haram, cara dagangnya tipu menipu, kita tegur dia, masih gawe-nya, kita masih akrab sama dia, masih duduk bareng sama dia, masih makan sama dia, bahkan masih minjem modal sama dia. Dia tadi pecah tadi lah, akhirnya ngasuh. Takoan baik, negor aku. Dia nambah beras apa keras kepala. Begitu juga kita banyak sekarang lingkungan kita orang yang tidak sholat, yang tidak sholat. Boro-boro negor dia, negor tidak ngakrab lagi ada kita sama dia. Orang yang menyebarkan maksiat itu juga. Bini kita Pak, bini kita sudah masya Allah tabarakallah alhamdulillah kita didik berpakaian syar'i. Jangan biarkan dia bergaul dengan muslimah tapi yang buka aurat. Wakulah sampai ke sudah kami nasihati dia tu biar pakai jilbab, biar pakai kerudung rapi. Tapi itu tidak galak masih. Ya, jangan didodoi, jangan diakrapi. Masih nak demen pakai rok pendek, rambut terbuka. Jangan diakrapi. Jangan didik. Kalau tidak ya apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis tadi kita bakal dapat. Jadi kita harus tunjuk sikap. Ya, cuma kadang-kadang jujur ini yang sering terjadi, pas kita nunjuk sikap kita kedewean, kita berlebih juga, berlebih kau sikap itu tuh, orang lain biasa baik sama dia, kita yang malah jadi salah. Inilah kesalahan yang ada di masyarakat kita, yang harus kita rubah. Fakta itu Pak banyak terjadi. Ya, kita yang dianggap terlalu kencang, terlalu keras, melawan arus, bla 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 panjang. Padahal kita ini berusaha nunjuk pelajaran. Cobalah sekampung angan ini nunjuk sikap yang sama pecah kita. Bawa bawang itu sadar minimal kalau dia tu salah. Ngapung kampung ini kalau ada acara tak ngundang aku, kalau aku ada acara tak kata yang datang. Sadar diri dia. Kalau dia nanya ngapu kamu tak kalah datang, ya kau tak kalah jadi orang baik. Nak kami tegur, kami ajak. Ketika kita ada acara tak usah diajak. Kalau dia datang ngumpul sama kita bubar. Nak singgung lah kalau sudah tak pacak lagi ditegur cara baik. Tapi kadang-kadang kita sikap dua yang bersikap macam itu, wong 15 bersikap tidak macam kita. Jadi kita nggak jadi musuh Pak. Kita yang jadi musuh. Subhanallah. La ilaha illallah. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita, Allah mantapkan iman kita, jadi orang-orang yang berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan mudah-mudahan saya menyampaikan tidak sekedar menyampaikan. Inni a'udzubika min qawlin bila amalin nastaghfiruka min dzalik wa ja'alna iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad salatan takunu lakar ridha wa li haqqil ada wa til wasiratul fadila wa syaraf darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa atahiya arhamar rahimin.
Allahumma hdina bihudak waj'alna ya Rabb mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallinna wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallahu ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan 'alaina hatta natabi'al hawa. Allahumma thabbitna 'alal haqqi wal huda. Allahumma aqbidna ala khairi millati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabbina antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min qawlin bila 'amalin wa nastaghfiruka min dhalik waj'alna wa ahbabana wa al ikhwan min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ahad minna an babika matudan mahruma. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik bi fadlika amman siwak. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da al-hukmah menyampaikan undangan peringatan Haul Habibullah Hasan bin Ahmad Bahar, pendiri pondok pesantren Darullah Dakwah